महाराज ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନିରାକାର महाराज ମୋର ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଜୟନ୍ତପୁର ରାଜ୍ୟରେ କୋଳାହଳ ସଭା କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ? कोलाहल नुहे महाराज यह आपणकर जयध्वनि आज्ञा महाराज ନିରାକାର महाराज ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଜଣେ ଧର୍ମବନ୍ତ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ରାଜା ଭଳି ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। आज्ञा महाराज ନିରାକାର महाराज ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରି ଉଡ଼ାଇଛି ବିଜୟର ନୀତି। आज्ञा महाराज महाराज ଜନଙ୍କ ମନରେ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କ ମନରେ ରାଜା ଦୁଃଖୀଙ୍କ ମନରେ ରାଜା 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 ଦୁଃଖୀଙ୍କ ମନରେ ରାଜା ଜନଙ୍କ ମନରେ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କ ମନରେ ରାଜା ଦୁଃଖୀଙ୍କ ମନରେ ରାଜା ଜନଙ୍କ ମନରେ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କ ମନରେ ରାଜା ଦୁଃଖୀଙ୍କ ମନରେ ରାଜା ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଗମନ କରନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଗମନ କରନ୍ତି ଭବ ଆକାଶରେ ସତେ ଉଡ଼ଇ ଧ୍ୱଜ ବିଜେ ଜୟନ୍ତ ପୁରର ସେ ମହାରାଜା ବିଜେ ଜୟନ୍ତ ପୁରର ସେ ମହାରାଜା ଜୟନ୍ତପୁରରେ ଶାସନ କରନ୍ତି ନାମ ଅଟେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲେ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ମନରେ ନଥାଏ କାହାକୁ ନ କରି ଜୟନ୍ତପୁରରେ ଶାସନ କରନ୍ତି ନାମ ଅଟେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲେ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ମନରେ ନଥାଏ କାହାକୁ ନ କରି କି ହତି ଆହା କି ସୁନ୍ଦର আহা কি সুন্দর মরাজ্য ভবন আহা কি সুন্দর মরাজ্য ভবন মতি মালিকরে সতে হইছি সজ বিজে জয়ন্ত পুরর সে মহারাজা বিজে জয়ন্ত পুরর সে মহারাজা সিংহাসনে বসি হই মহা খুশি করন্তি রাজ্য শাসন জনপ্রজাଙ୍କୁ যে আদর দৈন দেখুথাନ୍ତି পুত্র সম সিংহাসনে বসি হই মহা খুশি করন্তি রাজ্য শাসন জনপ্রজাଙ୍କୁ যে আদর দৈন দেখুথাନ୍ତି পুত্র সম অক্ষয় পূজারী অক্ষয় পূজারী
ଗୀତରେ ଲେଖିଲେ ଅକ୍ଷୟ ପୂଜାରୀ ଗୀତରେ ଲେଖିଲେ ସାରଳାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କରିଣ ପୂଜା ବିଜେ ଜୟନ୍ତ ପୁରର ସେ ମହାରାଜା ବିଜେ ଜୟନ୍ତ ପୁରର ସେ ମହାରାଜା ବିଜେ ଜୟନ୍ତ ପୁରର ସେ ମହାରାଜା ବିଜେ ଜୟନ୍ତ ପୁରର ସେ महाराज ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କହିଗଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ हाँ महाराज जहाँ पचरिला एबे सुना नारपति ससय पिटाई मुही काउची जटात ए महाराजा कुशल राजा ती पराजा ए महाराजा कुशल राजा ती पराजा महाराज देश देशांतरे बुणी देखी अच्छी जेते देश देशांतरे बुणी देखी अच्छी जेते तुम बोली सुशासक नहीं है जगत हे राजेश्वर आउ कि कहीं भी समाचार हे राजेश्वर कोई भी समाचार महाराज अपने को देरु राज्य समस्त प्रजगण आनंद रे काल जापन करछंती आपण तरे चिंता कर तो नाही महाराज महाराज धन्य मंत्री मारा धन्य है धन्य मंत्री मोर धन्य मंत्री मोर धन्य है धन्य मंत्री मोर धन्य तुमार प्रसाद ए राजभवन तुमार प्रसाद ए राजभवन धन्य तुम बुद्धि बड़ है धन्य मंत्री मोर धन्य धन्य मंत्री मोर धन्य है धन्य मंत्री मोर धन्य महाराज धन्य हेला मो जीवन शुणी तब कीर्तिमान धन्य हेला मो जीवन शुणी तब कीर्तिमान केहू भाग्य बल तुमको पाइछि केहू भाग्य बल तुमको पाइछि दिन अक्षयर चल है धन्य मंत्री मोर धन्य धन्य मंत्री मोर धन्य है धन्य मंत्री मोर धन्य महाराज तम भली मंत्री पाई मु आज निजक धन्य मन करुची आज्ञा महाराज जने राजार कर्तव्य होची राज्यर जन प्रजा केमिति सदा सर्वदा
ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। এইটা হচ্ছে জনে রাজার একমাত্র কাম্য ও কর্তব্য। কিন্তু କିନ୍ତୁ ପୁଣି କାରଣ କଣ ମହାରାଜ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। কিন্তুর কারণ ଅଛି নিরাকর, কিন্তুর কারণ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରଥମ ମହାରାଣୀ ସୁନନ୍ଦା ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲା ପରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ ସୁପ୍ରଭାକୁ ବିବାହ କରିସାରିଛି। ମହାରାଜ ଦୁଇ ରାଣୀଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଅଜୟ ଆଉ ବିଜୟ। ସୁପ୍ରଭା ମଧ୍ୟ ଅଜୟ ଆଉ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ଲାଲନ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ? ନା ନା, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜମାତା ସେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି। ଆପଣ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହାରାଜ। ମହାରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ରାଣୀ ହଂସ ଗୃହକୁ ଗମନ କରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ।